Tipralet Chungnambu Tipralet Chungnayo Tipralet Chungnambu Ai biết tiền lông lên, ai biết tiền lông lên, một cái nhà cái nó mang sổ cô, một cái nhà cái nó không phải lắm sổ cô, xong cái nhà cái nó không phải lắm sổ cô, ai biết tiền biết tiền còn lên xoắn lại, ai biết tiền biết tiền còn lên xoắn lại, ôi biết tiền, đọc lốt tiền. Ambai kini media takukno ini korbok division all total loi ini 27 jona tei 12 family bodol to kubun bodol kobangma political bodol ni phaigo oro जों mention khaliya haifano tini जों IPFT je rui bodol ni ngoi tini korbok division ni one day seminar जों 27 जन माखा 12 family हानि बाङै बेलाखे खासांगो तै तिनि ब्रै बदल रनो ngै तै गुबस कांगो खाक्रा के जों तिनि ब्रै बदल क्रा खालायगै करबक डिभिजन तै बुतरनाय तै बु फायनाय हायनै जों खासां बेलाय नो जे तिनि मेडिया दाखु गाहाम संखा जों तिनि IPF तिरो जे जागागो त्रिपुरा हास्टेगो IPFT 2009 नि सिमी जों आलादा राज्य कोताल राज्य तिनि TTADC नो तैगै त्रिपुरालेन जों डिमान्ड खायगै फायथानिगो तिनि साक जरा तिनि IPFT त्रिपुरालेन नो नरै अयनो कुनो सामं खायाखो जों जाति दफानो पियोगानि बाङै तिनि जों त्रिपुरालेन डिमान्ड खायगैनो तिनि IPFT दंखो अरो जागागो विभिन्न राजनीतिक फेमलो फायै आमजक फायगै तिनि दफारो बाक्सा खाबारा मनिबाय गोबांमा लिडार दे तिनि दफानि दफा सं जत याकारै थांमनिबाय जों दुर्बल ओंखांखा बा जिगनै थांखा हायफानो तिनि जे खाक्रा र गोबैखे जातिनि बाङै सामं तां खंनाय र तिनि जों IPFT गो आसगै बसकां बासागै तिनि आसगै तंयागै ताबो बचों त्रिपुरालेन नि डिमान्ड ते मेमोरेंडम रगै दिल्ली डेपुटेशन जों बो सरब्रं वाइसा थाङै दंख